अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज के इस तफसीली जायजे में हम YouTube SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रोफेशनल गाइड पर बात करेंगे। ये मौजू हकीकी ज़िंदगी में इसलिए बेहद अहम है कि आज के डिजिटल दौर में अगर आपका बेहतरीन मवाद लोगों तक नहीं पहुंच रहा तो वो सारी मेहनत रायगां जा सकती है। इस सेशन के बाद डिजिटल कंटेंट को सही सामीन तक पहुंचाने के तमाम स्मार्ट तरीके आपकी उंगलियों पर होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम बात, क्या कभी ऐसा तजुर्बा किया है कि एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई हो लेकिन व्यूज़ बिल्कुल ना आए हों? ऐसा क्यों होता है, ये हम आज सीखेंगे। और हाँ, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नया क्रिएटर पूछता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई ये है कि सिर्फ एक शानदार हाई क्वालिटी वीडियो बनाना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। ज़रा सोचें, अगर एक शख्स एक बहुत खूबसूरत दुकान बनाता है, उसमें दुनिया का बेहतरीन सामान रखता है, लेकिन वो दुकान एक अंधेरी गली में है जहाँ कोई साइन बोर्ड ही नहीं, तो क्या वहाँ ग्राहक आएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह टॉप क्लास वीडियो प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं अगर सर्च एल्गोरिथम इसे ढूंढ ही ना सके। इस डिजिटल दुकान के बाहर एक रोशन साइन बोर्ड लगाना पड़ता है, और वही साइन बोर्ड दरअसल आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एसईओ है। आज के इस सेशन का खाका कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि वीडियो डिस्क्रिप्शन आखिर है क्या, फिर उसे लिखने के अमली मराहिल पर बात होगी। उसके बाद एक मिसाली डिस्क्रिप्शन का मुकम्मल ढांचा देखेंगे, फिर कुछ अहम सवालात और जवाबात होंगे, और आखिर में इस पूरे सबक का अमली इतलाक और खुलासा पेश किया जाएगा। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन क्या है? सादा अल्फाज में YouTube डिस्क्रिप्शन वो टेक्स्ट है जो वीडियो प्ले होने पर बिल्कुल नीचे नजर आता है। ये सिर्फ चंद अल्फाज की खानापुरी नहीं है, बल्कि ये एक पुल है जो कंटेंट और सर्च इंजन को आपस में जोड़ता है। इसे ऐसे समझे जैसे खिलौनों के डब्बे पर लगा हुआ एक लेबल, जो बच्चों को भी बताता है कि अंदर क्या है और दुकानदार को भी बताता है कि इसे किस शेल्फ पर रखना है। बेहतरीन डिस्क्रिप्शन के साथ रैंकिंग के इम्कानात हैरत अंगेज तौर पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। डिस्क्रिप्शन के दरअसल दो सामईन हैं, एक इंसान और दूसरा मशीन यानी एल्गोरिदम। सर्च इंजन बिल्कुल एक मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। अगर किताब पर नाम ही ना हो तो वो लाइब्रेरियन उसे किस खाने में रखेगा? उसे वीडियो को सही कैटेगरी में रखने के लिए टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें ऐसा टेक्स्ट लिखना होता है जो इंसानों के लिए पुरकशिश भी हो और मशीन के लिए बिल्कुल वाज़ेह भी। अब चलते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, डिस्क्रिप्शन लिखने के अमली मराहिल। एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के ये 5 बुनियादी स्तून हैं। पहले 2 जुमले, तफसीली खुलासा, टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल, लिंक्स और आखिर में हैशटैग्स। ये पांचों मिलकर एक ऐसा डिजिटल जाल बनाते हैं जो नाजरीन को भी जकड़ लेता है और सर्च इंजन को भी। चलें इनका तफसीली जायजा लेते हैं। पहला सुतून है फोल्ड की अहमियत। फोल्ड से मुराद डिस्क्रिप्शन का वो इब्तदाई हिस्सा है जो सर्च रिजल्ट्स में या वीडियो के बिल्कुल नीचे शो मोर पर क्लिक करने से पहले नजर आता है, यानी पहले 200 हरूफ। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर मेन कीवर्ड यानी वो खास लफ्ज़ जिसे लोग सर्च कर रहे हैं उन पहले 2 जुमलों में मौजूद नहीं है, तो समझे कि आधी गेम तो वहीं हार गए। इन इब्तदाई जुमलों को इतना पुरकशिश होना चाहिए कि पढ़ने वाला फ़ौरन क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। इब्तिदाई जुमलों के बाद बारी आती है वीडियो के तफसीली खुलासे की। यहाँ आप सेकेंडरी कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से बचना है जिसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, यानी ज़बरदस्ती अल्फाज को ठूंसना। जदीद इंटरनेट एल्गोरिथम्स अब इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो रोबोटिक और गैर फितरी तहरीर को फ़ौरन पहचान लेते हैं और उसे ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। हमेशा कुदरती और बातचीत वाले अंदाज में लिखें, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी दोस्त को कहानी सुना रहे हों। लंबी वीडियोस के लिए टाइम स्टैम्प्स किसी जादू से कम नहीं है। ये देखने वालों को सीधा उनके मतलूबा हिस्से पर ले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गूगल सर्च में की मोमेंट्स के तौर पर जाहिर होते हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपकी वीडियो डायरेक्ट गूगल सर्च में भी रैंक कर सकती है। मज़ीद तफसीलात के लिए सोर्स मटेरियल की YouTube चैनल सेटिंग्स वाली पोस्ट का मुताला भी किया जा सकता है। चौथा और 5वां सतून है अथॉरिटी और पहचान बनाना।
ڈسکرپشن میں ہمیشہ اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا لنکس ضرور دیں، اس سے چینل کی ساخ یعنی اتھارٹی مضبوط ہوتی ہے۔ اور سب سے آخر میں آتے ہیں ہیش ٹیگز۔ یہ ویڈیو کی کیٹیگری کو واضح کرتے ہیں، لیکن یاد رہے اصول کے مطابق صرف 3 سے 5 متعلقہ ہیش ٹیگز ہی استعمال کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس کا جواب ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک مثالی ڈسکرپشن کا ڈھانچہ کیسے بنے گا۔ یہ رہا وہ ماسٹر ٹیمپلیٹ۔ سب سے پہلے ایک ہوک یعنی پرکشش جملہ جس میں مین کی ورڈ ہو، پھر 3 سے 4 لائنوں میں تفصیلی معلومات جو ویڈیو کا مقصد بتائیں۔ اس کے فوراً بعد کال ٹو ایکشن یعنی ناظرین کو واضح طور پر بتانا کہ وہ سبسکرائب کریں یا ویب سائٹ پر جائیں، پھر ٹائم سٹیمپس کی فہرست، اس کے بعد لنکس اور آخر میں متعلقہ ہیش ٹیگز۔ یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جو نہ صرف آپ کا وقت بچائے گا بلکہ ایسیو کے تمام تقاضے بھی 100% پورے کرے گا۔ اب وقت ہے ہمارے چوتھے حصے کا، جہاں ہم کچھ عام الجھنوں اور سوالات پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال، کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اگر 3 یا 5 کی بجائے 20 یا 30 ہیش ٹیگز لگا دیے جائیں تو کیا ویڈیو زیادہ وائرل ہوگی؟ ذرا سوچیں، آخر بڑے اور کامیاب یوٹیوبرز کم ہیش ٹیگز کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ماڈرن ویب الگورتھمز کو لالچ بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ ہیش ٹیگز استعمال کیے جائیں تو سرچ انجن الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے سپیم سمجھ کر ویڈیو کی رینکنگ گرا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ 3 سے 5 متعلقہ ہیش ٹیگز کے اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ کوالٹی ہمیشہ کوانٹٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک اور بہت عام سوال، کیا ایسا ممکن ہے کہ بجائے محنت کر کے جملے لکھنے کے بس ٹاپ کے کی ورڈز کاپی کیے جائیں اور ڈسکرپشن میں ایک لمبی لسٹ کی شکل میں پیسٹ کر دیے جائیں؟ کیا یہ مشین کو بیوقوف بنانے کا کوئی سمارٹ طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ SEO کا سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھیں، پہلے انسانوں کے لیے لکھیں اور پھر سرچ انجن کی زبان میں بات کریں۔ ایک بے معنی فہرست پڑھ کر انسان بور ہو کر چلا جائے گا اور الگورتھم اسے کی ورڈ اسٹفنگ سمجھ کر پینلٹی لگا دے گا۔ تحریر کو ایسا ہونا چاہیے جو پڑھنے میں بھی اچھی لگے اور مشین کو بھی سمجھ آئے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، عملی اطلاق اور اس سیشن کا سمارٹ خلاصہ۔ یہ اقتباس پوری گائیڈ کا نچوڑ ہے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن لکھنا محض ایک فارمیلٹی نہیں، یہ کسی بھی ویڈیو کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس سبق کا اخلاقی اور عملی پہلو یہ ہے کہ جدید دور میں صرف ہنرمند ہونا کافی نہیں، اس ہنر کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنا بھی ایک فن ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک شاندار پروڈکٹ کو ایک زبردست پیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھی ڈسکرپشن ویوز اور واچ ٹائم میں واقعی حیرت انگیز اضافہ کر سکتی ہے۔ سیکھنے کا یہ سفر یقیناً یہاں نہیں رکتا۔ اپنی ڈیجیٹل فاؤنڈیشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان موضوعات کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے، جیسے یوٹیوب چینل بنانے کا مکمل طریقہ، ویوز بڑھانے والی اہم سیٹنگز اور ڈسکرپشن لکھنے کے مزید اصول۔ یہ تمام معلومات ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کے پلیٹ فارم پر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، انہیں ضرور چیک کریں۔ ان تمام ٹولز اور تکنیکوں پر عبور حاصل کر کے اس ڈیجیٹل دنیا میں ایک مضبوط پہچان بنائی جا سکتی ہے۔ پریکٹس کرتے رہیں اور ان ماڈرن ٹیکنیکوں کو اپنی روزمرہ کے ڈیجیٹل لائف میں اپناتے رہیں۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا آج کے دور میں صرف بہترین کانٹینٹ بنا لینا کافی ہے یا اسے صحیح سامعین تک پہنچانے کا ہنر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم یوں ہی سمارٹ انداز میں سیکھتے رہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔